profiter parenthèse wɛrɛ fɛnɛ fɛ o fɛnɛ kuma cayara kosɛbɛ n tun tɛ fɛ ka n da don a la n'o ye Oudemil ni Malake ka histoire ye i y'a mɛn dɔw ko Talbi de ye Malake bila ka Oudemil clasher u y'a fɔ dɛ dɔw y'a fɔ Malake ye min kɛ Oudemil la a tun man ka kɛ kuma caman fɔra i y'a mɛn denmisɛnnin mankan ni denmisɛnnin kɛlɛ don n tun tɛ fɛ ka n da don a la mais n da don yɔrɔ bɛ k'a la yɔrɔ jumɛn ye Oudemil yɛrɛ y'a fɔ a ka dɔnkili la ka ne yɛrɛ tɔgɔ don a la ko a fɔ i ka garan ye a k'i mara ko mɔgɔ t'i teri janfa wari kama ko la preuve ko a seginna Sidiki fɛ yen i y'a mɛn n tɛna a jaabi parce que ale Oudemil tɛ n dɔgɔnin yɛrɛ ale ye n den de ninnu fila bɛɛ yɛrɛ ye n den de ninnu fila bɛɛ ye n den de mais min f'u ye dɔrɔn Oudemil bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da Malake bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da mɔgɔ si kan'u nɛgɛ ka t'u bila kɛlɛfu ni clash fu la anw bɛ clash dɔn anw ye clash kɛ an b'a inconvénient dɔn an b'a avantage dɔn i y'a mɛn an y'a laban ye avenir bɛ ninnu na avenir b'u bolo u k'u ka dɔnkili da u ka nafa sɔrɔ a la sira wɛrɛ fɛ n bɛna don histoire la ne ye Oudemil dɔn Malake ye Oudemil siɲɛ n t'a dɔn n'a siɲɛ fɔlɔ don wa siɲɛ filanan don ka yɛlɛn scène kan a kɛra palais des sports la a don u ko k'a tɛ jouer ne yɛrɛ de nana ne y'a la jouer ka commentaire ba k'a kan n ko mɔgɔw k'a lamɛn denmisɛnnin min don talent b'a la don nataw la a bɛna sangaba sɔrɔ n ko mɔgɔw k'a lamɛn ne yɛrɛ ye dɔn kɛ a nɔfɛ scène kan o fɛnɛ kɔfɛ Jagɛlɛya casting na Tomorobugu n y'a invité a don a nana o bɛɛ fɛnɛ kɔfɛ n y'a f'u ɲɛna n b'aw ka bila la n y'aw kɔrɔkɛ de ni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ aw ye dɛmɛmanɔgɔ dɛmɛ la i y'a mɛn mais mɔgɔ n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ye n'i tilara ka olu fɔ o bɛ kɛ baraji tiɲɛ i y'a mɛn o bɛ kɛ baraji n tɛna don o yɔrɔ détail la donc c'est pour k'a jira mɔgɔw la foyi tɛ ne moi je n'ai rien contre Oudemil ou Lil Ben ni Malake nana ɲɔgɔn dɔn an ye baara daminɛ Oudemil ni Malake fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn sanni ne yɛrɛ cɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio la u bɛ baro kɛ u bɛ yɛlɛw kɛ u b'u ka fɛnw kɛ i y'a mɛn u y'u ka featuringw kɛ u y'a bɔ Malake ka album kɛra a ye Oudemil invité palais la u ye fɛnw kɛ kɛlɛ nana cogo di kɛlɛ nana ni Ani ko histoire de Ani ye jɔn ye Ani ye Mali rap kanubaga dɔ ye je pense ani Oudemil fɔlɔ de tun bɛ ɲɔgɔn dɔn n t'a dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn cogo di n t'a dɔn u ka ɲɔgɔn dɔn cadre bɛ cogo di n tɛ n da don o yɔrɔ la après Ani ni Malake fɛnɛ nana ɲɔgɔn dɔn u dun bɛɛ bɛ dɔnkili de la ne tun tɛ ani Malake ka relation kalama u bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Malake ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn cadre min fɛ n t'a dɔn u ye kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye n t'a dɔn mais n kɔni b'a dɔn Malake ye ko ka d'a ye kosɛbɛ a ye Malake kanu a ye Malake kanu ani Malake bɛ baro kɛ kosɛbɛ donc don dɔ la a donna ka histoire dɔ la ka histoire ɲɛfɔ Malake ye mais a m'a ɲɛfɔ Malake ye ko Oudemil de don ou bien ko Saka de don ou bien ko Burama de don i bɛ k'a faamuya donc kuma in ye Malake touché comme Malake ye mɔgɔ ye histoire de ka d'ale dɔnkili la n'i y'a ka dɔnkili jateminɛ a ka son dɔ titre bɛ yen ko Solo o ye histoire de ye a ka son dɔ titre bɛ yen ko Mami a bɛ ka histoire dɔ de raconter a ka son dɔ titre bɛ yen ko Cɛ Magan a bɛ ka histoire dɔ de raconter i bɛ k'a faamuya donc Ani in fɛnɛ la Ani kelen ka histoire fɔ Mala ye Mala ye histoire in ta k'a kɛ dɔnkili ye i bɛ k'a faamuya a fana ye histoire kɛ dɔnkili ye direct a ye histoire kɛ dɔnkili ye i bɛ dɔnkili lamɛn a daminɛ f'a laban Oudemil tɔgɔ t'a la dɔnkili daminɛ f'a laban Lil Ben tɔgɔ t'a la clash t'a la nenini t'a la dɔgɔyama t'a la a ye dɔnkili ye histoire a ye dɔnkili bɔ dɔnkili jara dɔnkili bɔlen yɔrɔ dɔnkili yɛrɛ bɛ da yɔrɔ dɔnkili ma da hali Jagɛlɛya la parce que mɔgɔw fana fɔ ko ne de y'a bila ka Oudemil clasher dɔnkili dilanna Magas ka studio la Big Boss Music a ye dɔnkili bɔ dɔnkili tun man ka bɔ yɛrɛ a ye dɔnkili ci Ani ma Ani ka dɔnkili lamɛn parce que Ani y'a diya mɔgɔ ye dɔnkili diyara Ani ye mobili san Malake ye donc Ani tun bɛ fɛ ka mobili in di Malake ma surprise de la o yɔrɔ de la Ani ye ne wele an ka surprise kɛ Malake la ne don yɔrɔ filɛ histoire in kɔnɔna la donc 31 su an taara an ye mobili di Malake ma surprise kɛra donc an ye vidéo ni fɛnw kɛ yɔrɔ in kɔnɔna la donc dɔnkili vidéo bilara net sanfɛ quoi
o de y'a to dɔnkili in yɛrɛ bɔra sinon a tun ye dɔnkili bɔ dɔrɔn ka dɔnkili da ani ma ani ka dɔnkili lamɛn a diya ye mɔgɔ don a banna a ye fɛn d'a ma e bɛ ka faamuya Solomana na n ka nin fɛn in dɔɔni min n kan bɛ ka ɲigin ale ka ɲi turakisi ale bɛ énergie di mɔgɔ ma a b'i kan walawala donc o kɛra 31 su décembre i y'a mɛn dɔnkili bɔra bon mɔgɔw commencera k'a fɔ ne ye Talibi est ce que Malaki tɛ ka Oudemil de clasher ne ko a bɛ Oudemil clasher cogo di n ko Oudemil ko kuma jumɛn bɛ nin dɔnkili in kɔnɔna la n ka tɛ ka Oudemil clasher dɛ n y'a wele n ko Mala mɔgɔw bɛ k'a fɔ de ko ani dɔnkili in kɔnɔna la ko histoire in bɛ Oudemil de kan i y'a mɛn a ko non histoire tɛ Oudemil kan n ko bon quel qu'en soit i terikɛ de don n bɛ taa a terikɛ yɛrɛ tɛ a baarakɛɲɔgɔn don a wele téléphone na i k'a fɔ a ɲɛna a k'a faamuya san'a ka taa kɛ histoire ye ɲɛfɛ a kana kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye Malaki ye ni Oudemil kuma dɔn Oudemil y'a kɛ comme 00 non foyi tɛ yen a kɔfɛ Malaki bɛ Oudemil photo poster mais Oudemil tɛ sɔn ka Malaki photo poster i y'a mɛn o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye Sidiki fɛ yen Malaki ni Sidiki ka dɔnkili bɛ ka dilan don min na Oudemil yɛrɛ tun bɛ studio kɔnɔ ani Mala ye baro kɛ a yɛrɛ tun bɛ ka hakilinata di dɔnkili in kan a ko ni Mala ye nin yɔrɔnin in kɛ tan a bɛ ɲɛ n'a ye nin kɛ tan a bɛ ɲɛ o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ dɔnkili in bɔra i bɛ k'a faamuya o bɛɛ kɛra ani sɔn kɔfɛ donc kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ k'a faamuya u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baro kɛ u bɛ tɛmɛ maintenant à ma grande surprise Oudemil ka concert date bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Oudemil taara son bɔ ka ne ni Malaki ye clasher Malaki y'ale teri de ye o y'ale janfa wari kama o y'ale janfa muso kama o y'ale janfa mobili kama ka hinɛ don mɔgɔw la mɔgɔw fana ye Malaki kɛ mɔgɔ lankolon ye ko Malaki ye mɔgɔ min ye a b'a teri janfa wari kama wa mɔgɔ min don ani Talibi bɛ ɲɔgɔn fɛ bon Talibi bɛ sɔn clash ma Talibi de y'a bila clash la bɛɛ wulila ka Malaki dɔgɔya Solomana ni dɔnkili lamɛn don min na n ko Malaki kana kuma ne yɛrɛ fɛnɛ ma kuma n ko ne ye nin ko in faamuya Oudemil bɛ fɛ ka clash kɛ ka buzz wuli k'a ka concert kɛ n'an kumana sisan n'an y'a ka buzz tiɲɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a ka concert tiɲɛ parce que mɔgɔ min don Oudemil fɛnɛ a ye Malaki dɛmɛ a ka concert publicité la a wulila ka na f'a ka concert la n ko n'o y'a sɔrɔ a ye clash in kɛ walasa k'a ka concert de labɛn a ka concert ka marcher an kana kuma an kana répond hali ni mɔgɔ min kumana k'i ye Oudemil clash kana foyi fɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka buzz d'a ma a ka concert ka marcher kana kuma i bɛ k'a faamuya donc an ma kuma a ye buzz kɛ a y'a ka concert kɛ concert marchera a ka concert fara hali o bɛɛ la n ko kana don clash in kɔnɔ kana don nin ko in kuma kɔnɔ u taar'u sigi interview la u ye kuma caman fɔ i y'a mɛn ne ni Sidiki cɛla i ko ne ye Sidiki janfa wari kama ne tilara ka segin Sidiki kama yɔrɔ cɛnin y'o bɛɛ fɔ parce que u b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye n'i y'a fɔ ne ma dɔrɔn ne bɛ kuma ne tɛna don o détail la quoi n y'a fɔ bɛɛ n y'a yira bɛɛ la Sidiki ye ne ka mɔgɔ de bi fɛn fɛn ye mɔgɔ min diya o k'o fɔ n'i ko n y'a ka jɔn ye o n y'a ka kɔgɔ ye o n tugura a ka wari kama o foyi tɛna ne bila ko n bɛ Sidiki dɔgɔya foyi tɛna ne bila ko n bɛ ŋaniya dɔ ta k'a ɲɛsin Sidiki ma ne de y'a fɔ hɔrɔnya la an ye kɛlɛ kɛ mɔgɔw tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn dɔw ye an y'o faamuya an y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye n terikɛ tɛ bi dɛ c'est mon frère o y'o parenthèse ye donc n tɛ don hali o réponse kɔnɔna la ne ni Sidiki seginna ɲɔgɔn ma kun min na ne ni Sidiki ye kɛlɛ ban kun min na ne ni Sidiki de b'o dɔn donc mɔgɔ si ka kuma tɛ n'an bila ka fɛn wɛrɛ fɔ o kɔnɔna na n bɛ bɔ o kɔnɔna la n ko n'a ye buzz in kɛ k'a ka concert marcher a to yen a y'a ka concert kɛ a marchera mɔgɔ caman ye Mala wele non Mala i kan ka répond Mala i fɛnɛ kan ka dɔnkili bɔ Mala i kan ka nin kɛ n ko non n ko ni concert tɛmɛna Oudemil ye ne yɛrɛ den n bɛ Lil Ben yɛrɛ dɔn n b'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ k'aw nɛgɛn aw ka clash kɛ a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ ayi a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ clash tɛ aw ka style ye mɔgɔ ma Oudemil dɔn ni clash ye a ye dɔnkili duman d'a ka dɔnkilininw da mɔgɔw kɛra fɛ o kama mɔgɔ ma Malaki dɔn ni clash ye a ye dɔnkili dumanninw da mɔgɔw kɛra fɛ o kama a ye taa o kelen in fɛ mais i b'a dɔn min bɛ ka Oudemil lafili parce que a ye clash in bɔ tile fila son in lamɛnna trop bon ni son lamɛnna trop a bɛ diya artiste ye mɔgɔw y'a wele a ye concert caman kɛ a ye cachet sɔrɔ mais n'i y'a ye e ye clash ni cachet ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ e y'a sɔrɔ Malaki ye min clasheli la
malaki ma kuma malaki ma foyi fo e yɛrɛ kan ka malaki barika da mais malaki kana don classe kɔnɔ conseil ye min dɔrɔn conseil dun Udemil kana na fɔ ani malaki tɛ classe la ayi ne ma malaki bila ka Udemil classe wa malaki yɛrɛ ma Udemil classe malaki ni Udemil tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Udemil k'a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la a ka mɔgɔw la convaincu a k'a ka jama sɔrɔ classe i b'a daminɛ dɔn i t'a laban dɔn dɛ anw b'a dɔn anw y'a kɛ wa classe ye tiɲɛni min don anw ka carrière la an b'a dɔn e m'a ye fo bi hali malaki filɛ nin bi mɔgɔ dɔw bɛ malaki kɛlɛ mɔgɔ dɔw b'u ban ka malaki ka sɔn lamɛn mɔgɔ dɔw b'u ban ka sɔn malaki ye parce que ko kɛlɛ min bɛ u ni ne ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ne ka kɛlɛ don malaki kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ aw ni ne talibi ni ɲɔgɔn cɛ o ye aw ni ne ka kɛlɛ de aw ni ne de b'o kɛlɛ kɛ aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ni malaki tɛ ɲɔgɔn na y'a mɛn hali mɔgɔ dɔw b'u ban ka malaki ka sɔn partager mɔgɔ dɔw b'u ban ka malaki lamɛn ko parce que talibi ka petini don talibi ka denmisɛnnin don a bɛ ja gɛlɛya la non 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 malaki ka concert ɲɛkɔrɔla n y'a fɔ bɛɛ ye malaki ye ɲɔgɔn talent malaki ye ɲɔgɔn voix malaki ye ɲɔgɔn min b'a la denmisɛnnin kunda mali ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛn kana malaki dɛmɛ talibi kama maliyɛnw kana malaki dɛmɛ malaki yɛrɛ kama a y'a dɛmɛ mali kama parce que ni malaki ye san sɔrɔ malaki bɛ taa ni mali misiki ye yɔrɔ la mɔgɔw hakili tɛ min na a style b'a la a talent b'a la a fɛn bɛɛ b'a la aw kan'u nɛgɛ ka don classique la aw kan'u nɛgɛ ka don kɛlɛfu la aw kana malaki kɛlɛ parce que ko talibi man di n ye yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ dugawu kɛ yɛrɛ ne ka diya mɔgɔ ye ni bɛɛ kɛra ne fɛ dɔrɔn a ma ɲi ne ma Solomana ne t'a ni si ta awɔ o ye ne ka ɲɛnamaya taabolo ye i m'a faamuya ne kanubaga wolomalen de don ne kanubaga bɛ compter ne kanubaga bɛ sɛnsɛn de bɛɛ ma da n ka ne kanu ayi parce que dusutanden tɛ se ka ne kanu hypocrite tɛ se ka ne kanu ayi donc aw kana malaki kɛlɛ ne kama a y'a lamɛn a y'a partager o sira fɛ kuma lasurunya la ka Udemil bɔ fili la malaki ma classe t'a ni malaki cɛ foyi t'u cɛ n'a b'a ka dɔnkili da a k'a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la a k'a ka carrière kɛ a kana nin sama ka taa yɔrɔ si ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'u nɛgɛn u bɛ k'a nɛgɛn de i y'a mɛn sinon i y'i ka concert kɛ i y'a dabɔ concert min kama i ye concert fa concert tɛmɛna concert ye su kelen de carrière bɛ se ka taa fo san 100 yɔrɔ jɔrɔ n'i ka carrière ye kana jɔrɔ n'i ka concert ye kana jɔrɔ ni baiser ye n b'o f'i ɲɛna k'o kuma datugu donc Solomana an bɛ sunkalo la n tɛna kuma janya bilen i y'a mɛn n tɛna kuma janya bilen kuma kɔnɔna na fili tɛ ban ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ parce que Facebook la i t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i lamɛn a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ en ligne a bɛ se ka kɛ dɔnnibagaw bɛ en ligne a bɛ se ka kɛ an falamɔgɔw bɛ yen an balamɔgɔw bɛ yen kuma kɔnɔna la ni ye kuma kolon fɔ bɛ ni n donna mɔgɔkɔrɔba min gasi la n bɛ hakɛto ɲini kɛ olu fɛ i m'a fɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ olu fɛ k'a fɔ n ka fanu fɛnɛ ye ne yɛrɛ t'a fɔ n ka fanu ne b'a fɔ n ka famille de bɛ ne bolo ɲɛnɛma ni sunkalo tɛmɛna an ye ko in bila yɔrɔ min na ni Ala sɔnna ma an bɛ n'a ta yen nka nin wagati in na n ka baara concentration ba bɛ jagɛlɛya artistes kan Feza o ka EP bɔra bɛɛ bɛ se ka taa lamɛn ni sunkalo tɛmɛna Galibandi ka EP bɛ na bɔ bɛɛ ka taa lamɛn Malaki fɛnɛ bɛ labɛn na n b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka taa a lamɛn donc n bɛ jagɛlɛya baara kɔnɔna na ani n kan ka festival minnu labɛn ani studio baara wɛrɛ minnu bɛ yen n bɛ olu labɛnw na mais ɲɛnɛma yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kow fɛnɛ bɛ yen i y'a mɛn ni seli fɛnɛ tɛmɛna n bɛ labɛn fɛnɛ na ka taa Côte d'Ivoire Sidiki Jabate kɛmɛ ka concert belebeleba labɛn yen kelen bɛ kɛ VIP ye o bɛ kɛ le 14 kelen bɛ kɛ u ka palais la o bɛ kɛ le 15 i y'a mɛn donc n kun dalen bɛ yen kan ka taa Sidiki soutenir a ka concert la donc n'o bɔra yen fɛn tɔ minnu bɛ yen olu tɔ bɛ nalen donc nin tun ye n ka actualité kunkurunin ye Solomana k'o di n ka jama ma ɲɛnamaya kɔnɔna na ka dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ sunkalo in na Ala ka caman bɔ a la kurantigɛ ni tɔɔrɔ minnu bɛ yen Ala ka caman bɔ a la i y'a mɛn halisa ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye a n'a den bɛɛ Ala ka jamana in basi ɲɛnɛma Solomana Solomana aw ti dɔn Solomana sabu man ɲi sabu man ɲi dɛ sitanɛ man ɲi mɔgɔ tɛ sitanɛ la wuli o ye tiɲɛ Ala ko ye tiɲɛ ye nkalon foyi t'a la Solomana sitanɛ bɛ se ko la dɛ
donc adamaden ka sabali maa si kana ɲɔgɔn sitanɛ lawuli an kana ɲɔgɔn fitinɛ lawuli an kana ɲɔgɔn sabu lawuli parce que ne ye mɔgɔ min ye ne fitinɛ man ɲi ne sabu man ɲi ne sitanɛ man ɲi y'a mɛn n bɔra n ka bana la n bɛ n ka silence kɔnɔna na n bɛ n ka calme kɔnɔna na a ye kow to ten aw kana kow lawuli o ye duwawu don ye o ye conseil ye k'a di denmisɛnninw ma ka kuma bila nin yɔrɔ in na hakɛto b'a la ɲɛnɛma i bɛ ka tura kɛ ka ko in kunja dɛ ale ka ɲi maa ma ale b'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na awɔ donc aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma